हेलो फ्रेंड, तुला राशि माटेनी 5 मोटी भविष्यवाणी चालो जाणीए। वैदिक ज्योतिष मुजब 29 मार्चना रोज शनिदेव 121 वर्ष पछी तांबाना पाये चालशे, तो तेना शुभ और अशुभ प्रभावों बधी राशिओ पर जोवा मळशे। परंतु तुला राशिना लोको माटे खूब शुभ फळ मळशे। ज्योतिषशास्त्र मुजब 29 मार्चथी शनिदेव मीन राशि में गोचर करशे, जेना कारणे तुला राशिना लोको तांबाना पाये आधार बनशे। आ तबको तुला राशिना जातको माटे खूब ज भाग्यशाળી साबित थशे। तुला राशिना लोकोने आ समय दरमियान शनिदेवना घणा आशीर्वाद मळशे અને શનિદેવની કૃપાથી તેમને આવતી અડચણો દૂર થશે। 29 માર્ચ તુલા રાશિ માટે એક ખાસ ભેટ લઈને આવશે। જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં શનિદેવને સૌથી ક્રૂર ગ્રહ માનવામાં આવે છે, કારણ કે તે વ્યક્તિને તેમના કર્મ અનુસાર ફળ આપે છે। શનિ એકમાત્ર એવો ગ્રહ છે કે જે તેને સૌથી ધીમી ગતિએ ફરે છે। लगभग 2.5 वर्ष सुधी एक राशि में रहे छे, तेथी एक राशि उपरनु चक्र पूर्ण करवामां 30 वर्ष लागे छे। तमने जणावी दईए कि आ समय शनि तेनी मूळ त्रिकोण राशि कुंभ में बैठो छे, ज्यारे 29 मार्च में ते राशि बदलीने मीन राशि में प्रवेश करशे। गुरुनी राशि में जईने शनि तांबाना पाये केटलीक राशिओं में प्रवेश करशे। चांदीना पाया साथे शनिनी गतिथी तुला राशिने दरेक क्षेत्र में सफलता मळशे तथा घणा पैसा पण आवी शकशे। पंचांग मुजब 29 मार्चना रोज रात्रे 11:01 शनि मीन राशि में प्रवेश करशे। आवी स्थिति में शनि 3, 7 और 10 स्थान में रहीने तांबाना पाये प्रवेश करशे। આવી સ્થિતિમાં શનિદેવને તુલા રાશિમાંના જાતકોના દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતા અપાવશે। તુલા રાશિના જાતકો માટે આ સમય ખૂબ જ શુભ સાબિત થશે। તો તુલા રાશિના જાતકો માટે આ વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી થશે। તો ફ્રેન્ડ, આ વિડીયો આગળ વધતા પહેલાં અમારા વિડીયોને લાઇક કરો અને અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ અથવા ફોલો કરો અને કમેન્ટમાં જય શનિ મહારાજ લખવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને શનિદેવની કૃપા આપણા પરિવાર ઉપર ને આપણા ઉપર બની રહે। તો ચાલો જાણીએ મોટી ભવિષ્યવાણી। नंबर 1, तुला राशि पहली भविष्यवाणी कहे छे कि 29 मार्चना रोज ज्यारे शनिदेव पोतानी राशि कुंभ छोड़ीने गुरु और मीन राशि में प्रवेश करशे, त्यारे ते तमारा माटे खूब ज शुभ साबित थशे। तमे तमारी व्यवसाय में प्रगति करी शकशो। शनिदेवनुं तांबाना पाये तमने घणा फायदा करावशे। 29 मार्चथी तमारो समय सोनानो रहेशे। तमारा कारकिर्दी बनाववा माटे तमारा माटे घणा रस्ता खुलशे। शनिदेवनी कृपाथी आ दिवसोमां तमारा उपर रहेशे, जेना कारणे तमारा जीवनना कार्यो पाटा उपर आवी जशे। 29 मार्चथी शनिदेवनी कृपाथी तमने तमारा मेहनत उपर परिणाम मळशे अने जो तमे पोतानो नवो व्यवसाय शरू करवानुं विचारी रह्या छो तो आ समय तमारे विचारी रह्या हो तो आ समय दरमियान तमारा आवेला प्रयत्नों सारा रहेशे અને તમને સારો ફળ મળશે। नंबर 2, तुला राशिनी बीजी